पचार ये प्रश्न तो मु भावुची जे यार उत्तर कौन हम निश्चित भाव में विजय हो सारा पर आप लोकंर प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि लोकों पाक आसव ही आसव तो लोक से तो प्रतिनिधि को बाछी तेणुक निश्चित भाव में विजय विजय पर प्रतिनिधि लोकों पाखक ही जीव और निर्वाचन बेले मुझे कही जे विधायक भाव में नुह आपण प्रतिनिधि भाव में सब मुझे रही रही तो से अनुसार से क्रम जे देखा जाए ताले मोर लोकों पाखक पंचायत वाइज मु जाऊँगी समस्त पाखक पंचायत में बसुचु पंचायत रे कौन अभियोग अच्छी कौ जगह कौन उन्नतिमूलक कार्य रही कहार कौन असुविधा रही से गुड़िक आम शुणुचे एवं किछि काम अच्छी से आम सांगे सांगे आमर जो मैंने अधिकारी अच्छा जो डिपार्टमेंट से अधिकारी सांगे आम कथा होचे सेठी एवं से क्रम अनेक गुड़े समस्या जो गुड़िक रही अनेक वर्ष धरिकी रही को समस्या किछि मास है रही किछि समस्या जमती कि पानीर किछि समस्या अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकिन कौटी मोटर हुए तो चली पारिनी से मोटर चलवा दरकार कौटी छोट मोट कम सब रही जाइए कहार पेंशन रे असुविधा रही एमती अनेक गुड़े जिनस रही जोटा सांगे सांगे ता काम हवा कथा से काम सांगे सांगे हो जाउछि संपूर्ण भाव में प्रथमे कहबी जे दिगपहंडी निर्वाचन मंडली तापाई एवं ता सहित गंजाम पाई भी आम समस्त गोटे विजन करा पड़ो तेणुक ओवरऑल गोटे डिस्ट्रिक्ट को लेकिन आमको कम करने पड़ो ता सहित मो निर्वाचन मंडली को प्राधान्य देवी से जगार निर्वाचन मंडली वाइज किसी रही जोटा कि इंटरलिंक अच्छी किसी समस्या रही जोटा संपूर्ण भाव में दिगपहंडी निर्वाचन मंडलीर समस्या आउ किसी समस्या रही जोटी कि आमर धरतु जिला भाव में जदि गंजाम देखिए गंजाम गजपति सांगे मिसिक रही जमती कि छेलीगढ़ प्रोजेक्ट अच्छी किसी गजपति रही कि गंजाम भी रही एमती आउरी किसी प्रोजेक्ट्स रही जो गुड़िक जिला वाइज आमको देखा पड़ो से किंतु ये जो निर्वाचन मंडली वाइज जोटा से कोऑर्डिनेटेडली जदि आम करुचे अनेक गुड़े समस्यार ता भितर समाधान हो जमती कुकुड़ाखंडी कहले कुकुड़ाखंडी 17टा पंचायत जदि दिगपहंडी सांगे अच्छी 5टा पंचायत आपंकर गोपालपुर सांगे अच्छी तेणुक आम जो ब्लॉक को जाऊे से आम होलिस्टिकली आम सबुड़ाक प्रॉब्लम को लेकिन देखा मो निर्वाचन मंडली को देखी माननीय विधायक गोपालपुर जी अच्छा से 5टी को देखिए बट कलेक्टिवली किसी जिनस अच्छी आमको मिसिकी करार अच्छी तो सेटा आम मिसिकी करवा ताहले जे विकास धाराटा आगु को जापर देखु ये कहबार गोटे तात्पर्य रही प्रथम कथा हूँ आम जो उत्कल बोली कहूचे उत्कर्ष कलार देश बोली कहूचे ये उत्कृष्टता रही जगार प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भाव में ए राज्य मान्यता पाई ए भाषा को आपणकर शास्त्रीय भाषार गोटे मान्यता भी मिली एवं जमती सब आम कहू ओडिशार माटी उपरे जेतिकी माटी तले भी सेतिकी यार अर्थ कौन जदि माटी तले खनिज संपद रे ये संपदा तो माटी उपरे ये प्राकृतिक संपद रे ये संपदा तेणुक निश्चित भाव में जो जगार प्रकृति एते जिनस देइछि से तो प्रयोगशाला हम ही हम किंतु से प्रयोगशालाटी विगत वर्ष मानकर जो भली भाव में प्रयोग करा जाउथिला ताकू तो प्रयोग करा कहजी सेटा को तेणुक प्रधानमंत्री से उपरे कहले जे ये प्रकृत अर्थरे प्रयोगशाला हम जो थे धन धान्य शस्य श्यामला जमती आम कहूचे केमिति आम ओडिशा को से भली भाव में आम देखिपर एवं पूर्व भारतर ये हम द्वार तेणुक ये हूँ कौन जिते बेपार वाणिज्य करने साधु पुओ मैंने जाऊले ये जगार से कौन सी जगह इतिहास रे ना जोटा कि उत्कल जाऊले तेणुक ये रास्ता यू ही खोल एवं आपण मान गोचरार्थे किछि धरतु जेटी हो बा बंदर हो ये भार भी किसी जिनस गोटे चली कथबार्ता जो IIT चेन्नई से मैंने आसवे जगह सर्वे करने एमती किसी कथा प्रपोजल भी रही जो कि आमर विधायक माने हूँ बा माननीय मंत्री हूँ समस्ते ये लगिचु आम मैंने तो निश्चित भाव में जो कथाटी कहते तो ये तो ओडिशा प्रযোज्य किंतु ओडिशा हम जिते प्रत्येकटी निर्वाचन मंडली प्रत्येकटी जिला जिते निज निज स्तर में प्रचेषा करेंगे एवं जिते तार समष्टि हम से निश्चित भाव में ओडिशा प्रकृत अर्थरे ये जो कहुए पूर्व भारतर विकास हम कहीकि एवं तार पथ निर्देशक हम तो निश्चित भाव में ओडिशा से जगार पहुँचब एवं से स्वप्न ओडिशार तथा ओडिशावासी से स्वप्न साकार हो।
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରୋହିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦିଗପଣ୍ଡି ଆମର ରୋହିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପାଣ୍ଡିଆଝୁଳି ରୋହିଗାଁ ନଳିହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନେତା କର୍ମୀ ପାଖକୁ ଆସିବ, ନେତା ଜନତା ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଜନତା ପାଖକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ସେ ଫ୍ରି କଷ୍ଟରେ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ହେଉ, ଭତ୍ତା ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରିକି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ କାମଟି କେମିତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୋହିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜକୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଜନାରେ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଯାକ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଉଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ MLA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାର୍ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଜେପି ସାର୍ ମହନ୍ତ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତଥା ସମୀର ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ସନାତନ ଭାଇ ତଥା ସମସ୍ତ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୃଣମୂଳରୁ କେମିତି ଲୋକେ ଭଲ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ MLA ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କୋଉଠି ନିକଟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କୋଉଟା ଲମ୍ବା ସମୟରେ ସମାଧାନ ହେବ, ତାହା ସାର୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସାର୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଆଉ ରୋହିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବଶିଷ୍ଠ କୁମାର ଜେନା, ସମୀର ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି କି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନାଁ ହଉଛି ମୋ ନିବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଜନଶୁଣାଣି। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି, ସେଇ ସୁବିଧା ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଜି ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଛି, ମା ମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବାପା ମାନେ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସନ ଜଗିଥିଲେ, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆଝୁଳି ରୋହିଙ୍ଗ ବିଲା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯାଉ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କୃଷକ ସଭାପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମହନ୍ତ ବାବୁ, ରୋହିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଗରେ ବସିଥିବା ମୋର ମା ଓ ମୌସୁମୀ।
ଶିବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଙ୍କା ସାହି କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସାହି କୁହନ୍ତୁ, ଧୋବା ସାହି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବସିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାହା ବଡ଼ଠାରୁ ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ଏ କାମଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ କଲେ ସମାଜର କୌଣସି ଦଳୀୟ ସେ ସବୁବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କେବଳ ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାମ ହେଇପାରିବ, କାହାକୁ କୁହାଯିବ, କୋଉଠି ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ କରି କୁକୁଡ଼ାହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଯଦି ହଉଥିଲେ, ଆଜି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ପଦ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇଠି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ବିଜେପି ସରକାର ହେଇଛି। ସେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଜନକାର ଆସିଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାମ କରି ସେଟା ଇଏ କରିବେ। ଆମର ବନ୍ଧ, ଦେଉଳ ବନ୍ଧ, ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ, ନୂଆ ବନ୍ଧ ଏବେ ବାଟରେ ଆସିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜଗିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆମେ ଇଏରେ କହିବା ଡେରି ହେଲାଣି ଆଉ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦଳୀୟ ଇଏ ଉପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାମ କେମିତି ହବ। ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଇନି, ହବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତା 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କେମିତି ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଜଣେ କରି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବେ। ଯଦି କି ଆଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ସେ କହିବେ। ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ସମିତି ମହୋଦୟ, ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ବଶିଷ୍ଠ, ଏଇଠି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମହୋଦୟ, ସାନ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ, ବାପି ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୀମା ଭାଇ, ଆମର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୀମା ଭାଇ, ଉମା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଠିକି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି, କିଛି ସମୟରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆଯାଏ, ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଡ଼ି କରିକି ଆମର ଲୋକମାନେ କେତେ ପଇସା ସେ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି, ତାପରେ କେତେ କାମ ହଉଛି, କେତେ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ କଭର କରୁଛେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କହୁଛେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ବି ଆସିକି ଆମେ କଥା କହୁଛେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ୟା ପରେ ଏଇ କଥା ତ ଆଉ କହିବାନି। ୟା ପରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବା, ବସିବା, କୋଉ କାମ ହେଇଛି, ତାପରେ କୋଉ କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଦଳୀୟ ଭାବନା ନେଇକି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ କଥା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମିତି, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଉଛେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ କ୍ରମରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ରହିକି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ଜନତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏ ଜାଗାକୁ
एवं आमे समस्ते एठी एकाठी भी बसिछे एठी विधायक भी बसचंती एठी समिति सभ्य भी बसचंती सरपंच भी बसचंती कौनसी दल मत निर्विशेष आम ये एकाठी होइछे जेमती आमर रोईगांव पंचायत जनसाधारण जो असुविधा रही आम दूर कर जो अनेक दिन समस्या रही केमती दूर कर तेणुक मु बेसी नहीं गोटे दुईटा तीन टा जिनस मुझे आपको प्रथम कथा जो आम पंचायत को आसीचे अनेक माँ माने बाबा माने इंदिरा आवास बोली कहूचे अनेक लोगों को इंदिरा आवास मिली पार बुझिपारे मिली ना मिली मिली यार गोटे पछरे कारण रही जे ये पंचायत गोटे कौन कहते एसिके रोईगांव ये गाँव सेक्रेट लिस्ट आपर ना उठी ही नहीं टोटल तेणुक बर्तमान आम जो खोजुचे से नाम को से ना ता भितरे आसुनी बर्तमान सेटा मंत्री सागर जे रही जे सचिव रही जाकि सांगे सांगे केमिति आमर ये पंचायत समस्त ना जोड़ी अप्लाई से ना सेक्रे केमिति चढ़ी पार चढ़ी सारा पर मोर गोटे अनुरोध जो मैंने भी जनसाधारण अच्छा समस्त सहयोग जनप्रतिनिधि जो मैंने अच्छा से भी सहयोग एवं दरकार जो कथाटी आगु उठिला जे सब गरीब लोकटे जहाँ पाखे किसी ना जमी घरटे मिल से स्वच्छता को आम रखा कौन सी दलीय भावना नहीं कि जे ये दलर आम दबा से दलर आम दबा ये दल कथाटी को आउ आम रखिपार जी गरीब लोकटे जार पाइबार योग्यता अच्छे से ही पाइब एथिरे मो आपण मानकर समस्त सहयोग जो चाहिए देवे आपण माने मते सहयोग करिवे आपण माने जो मानकर अच्छी जो मानकर पेंशन एबे किछि आसीछि किछि माँ मानक बापा मानक जो मानक बयस हो जाइछि पेंशन मिल पारिनी बा जो माने पेंशन किछि मासर पाई नांती पे तो किछि कारण पाई नांती से लिस्ट मु नेकी जाउछि एवं मु आज ही सेटा बसिबे आज वीडियो सागर तो आज मुझे चेष्टा करी केते दूर कोटा कौन समाधान हो पार सागे सागे से काम पानी एवं पानी रे मुझे जहाँ आमर सरपंच महोदय जहाँ मुझे शुणा पाऊली जे ये आपंकर मेन रोड साइड किसी 10टी घर अच्छी श्मशान साइड 5टी घर अच्छी से कौन पाइपलाइन आमर पड़ पारे कौन एस्टिमेट सटेज से पाइपलाइन पड़ पारे कथा आम बुझुचे जिते शीघ्र हो पार तार पाइपलाइन पकेबा द्वितीय कथा दुईटी ओवरहेड टैंक अच्छी आज से कथा हवा और समय निर्धारण करवा को समय को साई को जावा कथा से पानी जमी ठीक समय पानी अच्छी आम पाखे किंतु पानी लोकों पाखे पहुँचुनी कहीं तार समाधान बा निराकरण आज ही से विषय में कथा भी से जमी आप सुरखुरे पानी पाई पार देखिए आसली स्कूल गुड़िक तेणुक आमर नुआ पांडिया अञ्चल गोटे स्कूल रही किसी असुविधा रही देखा पड़ो कलेक्टर पाखे से असुविधा एठिका स्तर में नुहे कलेक्टर किसी स्कूल जो कथा रही कौटी सार ना कौ जगह आमको खाइबा अन्य किसी जिनस रही जो मिल पारे से विषय किसी बाबा मैंने कहते आसिक आमको अखा ये नबा एमती अनेक प्रकार थिला से सब समस्या रही आप द्वितीय कथा माँ मान एसएचजी माँ मैंने अच्छा समस्त अच्छा बहुत शीघ्र आपण गोटे सरकार सुभद्रा योजना नहीं आसुने हिताधिकारी भितर कौ हिताधिकारी कौ पाइबे से कथा निष्पत्ति आपण मानू 50,000 टंका सरकार आपण मानू देवे गोटे वाउचर देवे से 2 वर्ष रही 2 वर्ष भितर आप केतबेले भी चाहिए से टंका को आप उठे पारे कथा हूँ से टंका नहीं सारा पर आपड़ तादे व्यवसाय करूँ चाष करूँ जो आप पड़ो ना आपन को से पैसा सरकार को आउे
फेरेइबे ता अर्थ लोन आकार रे सरकार आपको पैसा दौना से पैसा आपण मान बा से पैसा उपरे कोनोसी कलंतर भी आपण मान को लागिबो नाही संपूर्ण भाव रे से पैसा आपको दिया जेबो सेतरे आपण माने व्यवसाय बा चाष क्षेत्र रे आपने कोन से चाहउछन कि आपण के छुआ को पाठ पढेबा चाहउछि किछि सरकार आगु को आसुचंती सेतरे और निश्चित भाव रे ताको आमे पूरा करिबा ए दायित्व आमे नै कि आसीचे एवं से दायित्व के आमे पूरा करिबा एठी केबे भी उन्नति हेई पारिबो नाही आमे कोर्ट कचेरी जेबा थाना को जेबा सेबा नाही तेनु करी गोटे दुर्नीति मुक्त हिंसा मुक्त आम ग्राम पंचायत भी आम दिग पहुंच तेणुक समस्ते पंचायत गाँ दिग पहुंच आम समस्ते शपथ नवा काम करवा जहाँ काम दरकार हम आलोचना माध्यम प्रत्येक जिनस को स्वच्छतार सहित आम कर जहाँ भी आसो आपण मान सम्मुखें देखिए समस्ते जानवे समस्ते ठीक तो केबे भी उन्नति हेई पारिबो नाही आमे कोर्ट कचेरी जेबा थाना को जेबा सेबा नाही तेणु करी गोटे दुर्नीति मुक्त हिंसा मुक्त आम ग्राम पंचायत भी आम दिग पहुंच तेणुक समस्ते पंचायत गाँ दिग पहुंच आम समस्ते शपथ नवा काम करवा जहाँ काम दरकार हम आलोचना माध्यम प्रत्येक जिनस को स्वच्छतार सहित आम कर जहाँ भी आसो आपण मान सम्मुखें देखिए समस्ते जानवे समस्ते ठीक तो।